PWDच्या लेबर सप्लाय सोसायटीतल्या सुमार 2700 कामगारांक कन्फर्म करात। ह्या कामगारांचो प्रश्न येता त्या विधानसभे अधिवेशनात जाग्यार घातलो ना जाल्यार खर आंदोलन करतले। INTUC म्हटल्यार इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेसीन सरकाराक इशारो दिला। बिरेस्तारा पणजी आझाद मैदानार इंटकच्या बॅनरा खाला सगळे कामगार एकठांय येयल्ले। इंटक फेडरेशनाचो अध्यक्ष ॲडव्होकेट अजय प्रभुगांवकारान सांगले, PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत आणि चीफ इंजिनियराक निवेदन दिवन 3 महिने उलगले, कसलीच जाप मेळ्ळी ना। जुलय सोंपत येयलो, आता हो प्रश्न जाग्यार घातलो ना जाल्यार आंदोलन आनीक खर करतले। ॲडव्होकेट अजय प्रभुगांवकारान सांगला, आज PWD लेबर सप्लाय सोसायटी तांकां इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेसान फूल फ्लॅज सपोर्ट केला। ते परत एकदा एक आपले व्यथा घेवन हांगा येयल्ले आसा आझाद मैदानाचेर। खरें म्हणजे 27 एप्रिलाक आमी एक मेमोरेंडम दिल्लो प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर आनी आमचो ऑनरेबल PWD मिनिस्टर ते दिगंबर कामत तांकां सविस्तर म्हायती दिल्ली की कशे हांचे प्रॉब्लेम्स जातात। हे जे कामगार PWD लेबर सप्लाय सोसायटीन आसा तांचे कितें इश्यूज आसात आनी इश्यूजूच सांगू ना, ते कशे रिजॉल्व करपाक जाय विदीन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, हे सगळे तांकां आमी दिल्लेले। आनी आमकां एश्युरन्स दिल्लें की इमिजिएटली आमी लिगल लॉ डिपार्टमेंट आसा पळय तांकां ते धाडून तांचो कितें तो ओपिनियन घेवन आमकां कळयता म्हणून। सो इन दॅट कंटेक्स्ट ऑलमोस्ट आमी एप्रील मे म्हयनो वाट पळयलो। मे म्हयन्यान आमी हांगासर एक दीस प्रोटेस्टूय केलो कळ्ळें न्ही, की प्रोटेस्ट आशिल्लो की सरकाराक जाग दिवपा खातीर की इतलीं वर्सां हे जे कामगार आसा तांकां आतां तरी तुमी न्याय दियात म्हणून आमी 1 मे हांगा ह्याच जाग्याचेर एक फूल डे प्रोटेस्ट केल्लो। आमकां अपेक्षा आसलेली की मेच्या एंड पर्यंत आमकां सरकार कितें ना कितें रिवर्ट करतलो। तरी आसतना सगळ्या लोकांनी, सगळ्या भुरग्यांनी, सगळ्या कामगारांनी पाश्यात काडले, पेशन्स दवरले। कित्याक सगळ्यांक दिसतालें की सरकार आमच्या बद्दल विचार करतलो, कित्याक सगळीं आमची गोंयचे लोक, गोंयची भुरगीं, जवळ जवळ गोंयांत ऑलमोस्ट 2700 अशे लोक आसात आनी तांचो इश्यू आसा। सो एक अपेक्षा आशिल्ली की सरकार आयज ना फाल्यां मे एंड पर्यंत आमकां रिवर्ट करतले। बट शॉकिंगली जून फर्स्ट वीक जालो तरी आमकां कांयच रिवर्ट केलो ना। म्हणून आमी वॉलंटरीली आमी PWD डिपार्टमेंटान गेले आनी डायरेक्टराक मेळ्ळे वचून आनी ताका आमी स्वतावन विचारलें की कितें आतां स्टेटस कितें आमचो मेमोरेंडमाचो, तुमी जो आमकां एश्युरन्स दिल्लो ताचो आतां स्टेटस कितें आसा। सो आमकां कळयलें गेलें की CMाचो अजून मिटींग जावपाची आसा टू टेक अ फायनल कॉल, बट वी आर पॉझिटीव। म्हणून त्यांनी आमी जेन्ना PWD डिपार्टमेंटान गेल्ले आमी मिडिया भावाकूय सांगिल्लें की रिस्पॉन्स इज पॉझिटीव आनी पॉझिटीव वेन सरकार फुडें वता। सो आमकां दिसलें की एश्युरन्स दिला आनी जेन्ना आमकां डिपार्टमेंटाच्यान कळयलें वयता की सकारात्मक रित्या आमचे जो विशय आसा तो हाताळो वयता म्हणून, सो आमी पाश्यात काडून वगी आशिल्ले। सो तशें आमी आमच्या कामगार भावाकूय कन्वे केल्लें की बेश्टोच बोवाळ करया नाका, सरकाराक थोडो टायम दिवया। सो जून म्हयनो आमी फूल वाट पयली। जून म्हयनो तरी आमकां रिवर्ट कांय ना, अजून आमच्या मेमोरेंडमाक रिप्लाय ना, एकाय कामगाराक अजून रिप्लाय धाडलेलो ना। सो आतां जुलय सोंपपाक पावलो। सो आतां आमकां दिसता इनाफ इज इनाफ, म्हणजे ऑलमोस्ट आमच्या गोंयच्या भुरग्यांक जे सरकारा खातीर काम करता, जेका डिस्क्रिमिनेट केलें वयता सरकारी डिपार्टमेंटान, तेंची व्यथा सॉल्व करपाक जर सरकाराक आनी कितलो टायम जाय। अजून आमकां रिवर्ट येना, CM अजून थंय लक्षय दिना। कित्याक मिटींग केन्ना जातली, जूनच्या फर्स्ट विकाक मिटींग जातली म्हटलेली आमी, आतां जुलय लास्ट वीक आयलो तरी अजून मिटींग जाल्लेली ना। सो असो जर विशय जालो जाल्यार 2-3 म्हयन्यांनी ते आतां तशें 5 वर्सां अशेंच उलत उरतले। सो अशें जावपाक दिवपाचें ना। आमी इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस खंबीरपणे आमच्या ह्या गोंयच्या भुरग्यांच्या फाटल्यान आसतले आनी आमी आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमांच्यान सरकाराक शिटकावणी दिवंक सोदता की आतां ती असेंब्ली येता, त्या असेंब्ली भितर ह्या कामगारांचो प्रश्न सॉल्व जावंक जाय। त्या दीस जेन्ना आमी पावर डिपार्टमेंटान मोर्चा व्हेलो मिटर रिडराचो अंडर द बॅनर ऑफ इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस, आमकां नेक्स्ट डे दिसा CMान प्रेस कॉन्फरन्स दितली, कॅबिनेट घेतली आनी प्रेस कॉन्फरन्स दिली की आमी जे कॉन्ट्रॅक्टर भुरगे आसा तांकां आमी कन्फर्म करतले म्हणून। आमी थँक्यू म्हणटा CMाक, ते ज्या तरेन तुमी बाकीचे कॉन्ट्रॅक्ट वर्कराचो जो विशय हाताळा तसोच हो PWD लेबर सप्लाय सोसायटी हे जे कामगार आसा हे तेच काम करता। रेग्युलर एम्प्लॉई जे काम करता पळय डिपार्टमेंटांनी तशेंच हे लोकूय काम करता, म्हणजे डेटा एंट्री ऑपरेटर जावं, मल्टीटास्किंग स्टाफ जावं, आनी कसलो हेल्पर पोस्ट जावं, सगळ्या तरेचे बिलिंगाचें काम जावं, खंयच तें काम कमी पडना। अशें आसतना हांकां डिस्क्रिमिनेशन कित्याक? तांकांय रेग्युलर पे मेळपाक जाय, तांकांय रेग्युलर परमनंट एम्प्लॉईचो जो बेनिफिट्स आसा ते आमकां ह्या सगळ्या आमच्या कामगार भावांक मेळपाक जाय। म्हाका दिसता तेंचीय फॅमिली आसा, तांकां खंय ना खंय एक बरो
स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग जगपाचो एक हक्क आसा आनी तो मेळोवपा खातीर आमी तेंच्या वांगडा सतत आसतले आनी आयच्या प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमांच्यान हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां की तुमची राजकारणां सायटीक दवरात आनी आतां तरी हो प्रश्न सोडयात.